Estamos ya aquí listos para empezar las prácticas. Tenemos el pana Sabio que lo vamos a seguir allá. Extremadamente lento. Lamentablemente Ryan explotó el motor. That first out of zone, but he's had to shut it down. Ryan Kaufman's looking to glue him back in within a couple feet. Ryan Kaufman is Lewis Lance getting second. Amanecimos con neblina y no creo que podemos driftear así. No se va a ver nada. Mira, Estamos aquí en OSW. Empezamos una mañana un poco mal, ya que Tom, con el rack nuevo que le di y la bomba nueva, creo que no hicieron el bleed bien al rack y ahora se siente súper raro, como que cruzas y se tranca, como que tiene su propia vida. Así que nada, le mandé a quitarle la broma para que pueda hacer el bleed del rack. Y tenemos a Sam aquí. OSW, como es un bank, apretamos el swaybar de atrás y soltamos el swaybar de adelante para tener más agarre adelante y poder manejar el carro más fácil, ya que tienen como unos 15 grados, lo cual es difícil mantener el carro arriba en el ovo. Así que nada, próximamente en México esto va a ser mío. Estamos ya aquí listos para empezar las prácticas. Tenemos el pana Sabio que lo vamos a seguir allá. Hay un problemita con la pista, creo que hace falta la ambulancia. Unos 25 minutos de retraso. Así que tenemos aquí un fancito para mantenernos fríos y esperemos que ya vayamos a manejar. No estamos teniendo buenas prácticas, no me puedo mantener en el wall y pues creo que pensaba que era porque el carro no tenía suficiente fuerza, pero ya yo he hecho este wall antes y obviamente los cauchos son más, se agarran más, pero igual no era para eso. Entonces ahorita que lo chequeamos, les pusimos los toe plates, que son las placas de alineación, y cuando vemos a medir el toe está en 0.75 grados, lo cual debería estar en 0, y pues esa es la razón por la cual no puedo mantener el carro en la pared. Ya Sam se dio cuenta, ya los muchachos están cambiándolo. Eso nos va a ayudar mucho para poder mantener el carro y manejarlo más fácil. We're doing prospect? Yes sir, let's go. No tuvimos tiempo para terminar de cambiar el toe en el carro y ir al bank, así que vinimos a lo que es el fun run, el skid park aquí en OSW.
para probar el cambio que hicimos del tow, el cambio que hicimos en el del tow, y ver que el carro esté bien para cuando vayamos al bank, si tenemos algún problema, tratar de conseguirlo aquí y no en las prácticas de allá. Vamos a esperar a casar y después nos toca a nosotros. Driver's meeting in 5 minutes, and then we don't go back on track until 3:30. You gotta be first in line at 3:30. We don't get enough laps. Okay. Ya hicimos esa prueba en el skid pad y extremadamente lento, pero bueno, es porque le quitamos todo el grip al carro. Pero eso es lo que necesitamos para poder correr el bank. Así que ahorita vamos al driver's meeting, viene el sitting bracket, lo cual no tenemos que correr, y después la competencia principal. Vamos. Estamos ahorita con el sitting bracket, viene Tom con Willy y no tenemos que correr sitting bracket ya que calificamos de octavo o menos en la competencia pasada. Así que nada, vamos a ver a los muchachos qué tal les va. Esperemos que Tom haya podido arreglar el carro y pueda correr la pared. ¡Vamos, Tom! Tiene problemas con el steering. No puedo hacer bien eso. Se ve que está... Fuck. Might just give us some flexibility. No more. Lamentablemente empezó a llover durante el sitting bracket, así que ahora hay que manejar lloviendo. Hello. I know what this is. Great news. I know. Still on techno. Lamentablemente Ryan explotó el motor. Eso no debería estar ahí. Qué lástima porque tremendo carrito, pero bueno, le duró 3 años y medio ese motor, hacía buen poder y nada. Por eso que normalmente dicen, si quieres estar seguro, lo refrescas todos los años, puedes tirarlo 2 años, ya el tercero, cuarto, cosas empiezan a desgastarse y pues eso es lo que pasa.
motherfucking duck. Luis Lance is in the lead. So Salvio left Sebring, not able to compete in the top 32 battles, but here he is. And Luis Lance going out there, beating up the back bumper to the wall like a straight baller. But here comes Salvio cooking up what he does best to keep that proximity all the way into inner clip 2. Here's this huge dive on outer 2. Let's go Salvia. As my goodness, Luis Lance does a clinic in the lead, giving Salvio the perfect. Luis Lance answered that. You can see right here on the replay. So it's a great place to talk about it. On this outside zone, he comes down. He's got the speed he wants to have, but right here when he starts wanting to rotate the car down to that slick spot, you see him get really cautious. He repositions himself. He dissipates some of that the grip, some of that angle that he had, and he just tries to coast through the slick part and keep himself going straight. So that way, when he comes out the other end of the slick patch, he's still in the center of the track, and when he regains his grip, he can be where he wants to be. So again, Savio Silva. Let's try to say that 3 times fast. Here we go. S-Chassis versus Chevy Corvette. A big feint. Zone then dives off over first, outer zone. Going to inner clip 1, a little bit shallow on there. Here comes the transition. Flirts with disaster of going off track, but now trying to dive back into the outer zone 2 like a straight baller shot caller. But it looks like there was possibly a tire drop on the beginning of that second outer zone. thank you once again to Flight A Drones out there. Like we said, we had some technical difficulties. He's been running through some hardware that's been taking things into the water in the heavy rains earlier. So we know he's in the middle of pushing the stream through to us and recharging. He had a new headset. The other headset's not working. I mean, it's just every little problem can come up. And the biggest thing is just like the driver trying to adapt, we're having to adapt on our own. Terminamos la vuelta contra Savio, que estuvo muy cerca. Por suerte Sam me dijo al principio, porque nos dieron una vuelta de reconocimiento ya que estaba mojado parte de la pista, y la primera fue súper, yo pensaba que estaba mojado por la arrancada. Cuando fui a hacer la línea arriba estuve súper bajito, y principalmente fue porque pensaba que estaba mojado arriba. Ya me di cuenta que había mucho grip y dije, bueno, voy a hacer una vuelta más fuerte, más hacia arriba, pero conservativo. Y Sam me dice, dale con todo que está bueno. Entonces dije, ok, vamos a darle con todo. Por suerte Sam me dijo eso y le di con todo hacia arriba. El carro se mantuvo arriba, perfecto. Y creo que gracias a eso ganamos esa batalla contra Savio, que fue muy cerca, ya que yo estuve más cerca, yo lo seguí más cerca a él en la primera. Él tuvo una tremenda lead run. Pero sí, yo lo seguí más cerca en la primera, pero él me siguió más cerca a mí en la segunda zona. Creo que a lo mejor le dieron más a la primera zona, pero sí fue una ganada. Ahora vamos contra Tom, pana con el Corvette rojo. Así que nada, vamos a ver qué tal nos va. Ahí está. Tiene una bomba de dirección nueva, así que tiene no tener problemas. Y nada, vamos a darle. With the Zeknova livery. Here's Luis Lance coming in with a nice feint initiation, going to that first outer zone. Oh man, Luis is calculated in his approach. Tom, oh no! Straightens in the chase. No, but Tom. Here we go into inner clip 2, going all the way to outer 2. And Luis Lance is able to cut that that rear tire into the outer zone 2. Who is? Oh, you did just ask me. Yeah. Autosports Engineering and Drift HQ are main partners with us. We're really happy to have them with their 2 titles. And here we go on that second run. Tom having a shaky start as he pulls up, kind of just wiggles his way into an initiation there at a lower speed. That was very interesting. But Luis, the moment he sees the opportunity to get into it, goes ahead and initiates the drift. There's a little bit of a gap going, and no. There we go. Tom leaving the track there. And Luis doing a good job coming around, just kind of cleaning up. I think he saw that. It was too good. Here we see on that replay, Tom having a trouble just kind of linking his run up to his initiation, and things linking successfully is so important.
And that's why when it comes to linking your engine with its performance, we trust Link ECU, our proud supporter, another one of our sponsors that we have here with us. Trust them only with your because I can have enough faith in Lewis's driving to say I'm going to just chase him, try to get as close to his door as possible, and only look at him. And here we go, Louis Land coming in with a big Scandinavian flick into that first outer zone, and then going all the way in and getting that one tire right to that zone where he needs to be. And Kershad is trying to shallow up the line so he could dive into the pocket. Louis Lanz is able to hit that first inner clip and the second inner clip. Kershad is just trying to reel in Louis Lanz, shallowing up line yet again, and then now he's trying to dive into the pocket towards the end of this track. We had a conversation talking about how, you know, Osbo is not always the most spectacular person to watch drive, yet he's a multiple-time champion. So he had to clean it up a little bit, just make it consistent, and there you go, Chelsea became champion. And we have Kershad Parson trying to get into that first outer zone, but he's, had to shut it down. And it made a clear-cut decision. Louis Lantz, in his rookie year, his home state, to drive with local drivers and have fun. And Louis Lantz gets the win. Showing what the standard of driving should be. There's plenty of drivers that come in here to the outside zone. John Wyndham looking to get close, doing a great job on that proximity though. Getting close, kind of falling back right there. He's right there in the pocket. I wish he stayed committed. Sparks coming off the front of that Corvette as it makes its way through the alley here in the center. Great job on the inner clip. Doing a good job not going out right here. Lenz locks in on this part. And John Wyndham taking the inside, just trying to wrap it up and get a little bit better. He missed this zone. You need to fill out all the zones. This is the possibility of you winning this battle against this pro spec driver and cementing himself, saying, hey, I can keep up with. Yeah, we know that Louis Lenz has multiple cars that he drives around into, so you know, this is very cool to see him out here doing this. Where he wants to be right here. Louis Lanz is reeling him in. John Wyndham doing a good job diving in. He has a little bit of funky momentum going on right there as he makes his way through that zone. I think he was worried about losing any grip. And then as he comes around, unfortunately, Louis Lanz is getting a lot closer than he did. But John Wyndham right there planting himself on the outside. Great angle and commitment. The lead was able to straight line initiate right into that first outer zone, but you saw the amount of smoke he was using on the left foot brake to stabilize his car and keep himself in the outer zone one. But then he shallowed up angle that made him. Sports Engineering, Taxi Garage, OMP Racing, Kenda Tires, Link ECU. It has all led to this. This is your finals. Ryan Kaufman's going to lead first. Louis Lanz in the chase, really close on initiation as Ryan Kaufman gets up to the top. It's the previous champion against this current points leader as they come across the first corner, doing a really good job being have that down like second nature as they come across this last zone. Ryan Kaufman's looking to really pour on the sauce, get some angle, get some smoke as he comes across the line. Ryan Kaufman, and then he's able to surge right on this transition and dive and use that left foot brake to slow his momentum down, and he had to fall back a little bit, then now reposition himself to try to get that close proximity. I don't think this proximity for Louis Lanz. He's got to be able to try and keep some distance, and meanwhile, he's still doing it with some good composure. Here we go, Louis Lanz leading. Ryan Kaufman starting a little further back. Louis Lanz staying up top, locking up a little wobble. Ryan Kaufman drops down to close that gap and get caught down. He wants to be right there as they come through the transition. In this first clip, Louis Lanz takes it out. Ryan Kaufman diving on the inside, right back into the pocket. As they come across the outside zone, Ryan Kaufman's looking to glue him back in within a couple feet. Ryan Kaufman is towing behind. Absolutely awesome run. So the judges definitely have their work put in for him, and a great final battle. I think the fact that we've got last year's champion up against right now's points leader really sets us up. Yes. And the fact that we got a good battle like that in the end, I think the drivers who had made mistakes, who've crashed, but neither of these two had with them, and just other cars got some seat time in. So the way they're pulling it up right now, it appears that we do have a winner. Louis Lanz getting second, coming in an absolute heater of battles. What an amazing job from all the drivers. Conditions were... Ok, disculpa que nos quedamos sin batería en las GoPros del carro, pero terminamos de segundo lugar después de varias batallas. Desafortunadamente, nada, el carro para lo que es estuvo buenísimo, nunca nos pidió nada, se comportó perfecto. Pero lamentablemente igual tenemos un carro que no tiene suficientemente caballos y eso fue lo que se notó a la última batalla contra Ryan Kaufman. Tuvo mejor follow run, se nos pegó más, aunque nosotros nos los pegamos bastante en la primera zona.
pero después de la transición se notó donde él tenía mejor agarre que nosotros y se nos pegó. Y yo creo que últimamente eso fue lo que le dio la ganada a él, aunque nosotros tuvimos un mejor lead lap completo, tocamos todas las zonas, él no. Pero bueno, son cosas que pasan, he debido de estar más cerca de él. Aquí tenemos un segundo lugar en Pro-Am y súper fino porque es un carro que no es competitivo, es un carro que debería ser de demostración. Y disculpen que no les tengo las cámaras adentro, ya como que después del top 16 nos quedamos sin batería. Vamos a tener que ver los videos del live stream. A ver, vamos a ver lo que pasó. Primero fue contra Sabio, como vieron, ganamos de poquito gracias que llovió y ya que el carro de nosotros es mucho más lento que el de él. Después de Sabio fuimos al top 16 contra Tom, el pana mío de Segnova, Corvette rojo. Se quedó sin nitro y podemos agarrar esa ganada. Después fuimos contra Casar, que ya hemos competido contra Casar varias veces. Tuvimos un lead run bueno y cuando estábamos siguiendo se le fue el carro derecho en la primera zona y no pudo terminar. Después fuimos contra, ya se me olvidó cuál fue nuestra batalla anterior después de esa. John Wyndham, tremendo piloto y el carro súper rápido y tenía buen agarre, pero pusimos un buen lead lap. Y después cuando él le tocó poner el lead lap, tuvo muchos errores, lo cual nos dieron la ganada. Y últimamente fuimos al final contra Ryan Kaufman, que ha estado todo el día tirando unas líneas perfectas. Y lamentablemente, nada, no se nos pegó más que lo que nosotros nos pegamos a él. Así que nada, para hacer el carro de demo y solamente tener a Sam, Mando y a Vince súper bien. Así que nada, vamos para la próxima, esperemos hacer bien. Later, brother. Y gracias por ver este video, nos vemos.